चाही करी अछंती जे मो पंडित सुंदर पुणी अमूल्य प्रसन्न सौभाग्य मोहु अछि जे ये प्रसन्न लोक कहते अमृत पर लगुच न कही पारे सुंदर आपणकर बुणी प्रसन्न सुंदर केहू कथार बाबूर मन रही एठार अंतिम यात्रा मायक हो शेष आउ थे वर्षे गले पुणी जे होइबा भेट पचार पचार अमूल्य प्रसन्न केड़े सुआद लागुची हे जान ओम ध्यायते सुवर्ण वर्णा त्रिनेत्रा चारुहासिनी सर्वसुलक्षण संपन्ना मध्यमभूत शिखरम चतुर्भुजा शंख चक्र गदा हस्ता बाला स्वरूपिणी ऊर्ध्वं त्रिशूलं निर्विन्ना महिषा सिंह वाहिनी मुक्ता दामोदर सकर्णम मुनिर्भि पाटकहे मा शरण रक्षिणी भगवती तव चरणारविंद जुगले सम हां भाई ना अंडरा थिली माइगिना हेले अंडरा थिली माइगिना हेले पिलाडे पाइले पिलाट हेले हां पिलाडे पाइले आउथरे अंडरा हेले अंडरा थिली माइगिना हेले आउथरे पिलाडे जन्म बोली आउथरे अंडरा हेले जय कालिका गलारे मुंड मालिका गो जय कालिका को पिलाडे पाइथिला घोर संकट रखिबू मरण घाटुमा घोर संकट हरम दुख हानि गो हर घरणी
नाम गो तोहर कालिका माला सुंदर नाम तोर छिन्न मस्ता कालिका उड़ाऊ तोर जय पताका आउ कौन तो घोड़ाई पका गो कालिका आउ न करू दुई पुरुष होइथिबे पुणी चंद्र देवता पुरुष होइथिबे पुणी हे चंद्र देवता गृह सती गृह रे पाठ पढ़िबे जदि न हरण करिबे तारा सती की गुरु अभिशाप पुणी देवता को किंतु अभिशाप हयर पुणी हे चंद्र देवता पार्वती बन पुणी चढ़ी जीवे तुरंत लय कर मो पंडित श्रेणी देवी भागवत ये सुंदर कहानी येनु से बनर पुणी हे परिरीति कामाक्षी देवी से बनर पुणी रही जब सेवन पुणी जीव पुरुष नारी रूपटी होइब अवश्य नारी रूप होइले चंद्र दैवत यही कथा नारद मुनि जानिले पुणी तुर ये कथा नारद मुनि जानिगले विष्णु को कहले अति सुंदर गुणी गोटे अच्छी जुवती ता संगे जेबे करिब प्रीति घर पासर ता घसा पत्थर कुसरी न हेब मातर हेले से दिन परम ब्रह्मा भगवान पहुंची गले देखिले जोगरे जानिले चंद्र तो टोई जे मोर सोला सोला संगरे गेल करिबी परा मन देई सुन मोर पंडित नारी रूप चंद्र देव होइछि तो एणु मतक जगमनी हड़प बयसी जगमनी हड़प बयसी धन कुटिल कुंतला चारु मतालसी कि शोभा दिछइदार चंद्रमा बदन बन कुरंगी पराए जुगल नयन मंद मंद हास पुणी 13 चाहाणी दंतपंथी शोभा पाए कुंद पुष्पजिनी तीड़ कुसुम कुजिना सामनुहर पाटई पुष्प को निंदे कर्ण दुई तार चंद्रगंड खंड गुरु धनु सुशोभित ऋषि मुनिकर पुणी मन मोहिवत देखिदेले पुणी पतित पावन अंगरे मदन बाण पीढ़िला तक्षण एणु जोई छड़ारे पुणी कोइला तीरती ये कथा जानिदेले प्रभु लक्ष्मीपति से प्रीतिर गोटे पुआ होइला जन्म हरिचंद्र बोली से पुअर नाम पुरुष होइथिला पतित पावन येणु श्यामा कुंडर नहीं देले बुड़ाइन आउ थे होइगला पुरुष रूप तार जगह को चंद्र दैवत चलिला तो गाइले होइब ये 2 घंटा पाठ हेब कि न हेब आज्ञा मन नाइ भाई ना एटा हबा ना हेले नाइ हबन मुसळ हबा ना सांब कुमार हबन मुसळ हबा पिल्ला हेबार अछि बरा कथा रे जन पाए मन न पाए मन मन कर्ण देई सुन सुन
ଏ କଥାରେ କି ମନ ଅଛି ପରା हाँ कहले फास्ट कहले हला नहीं रुक्ष राजा हला हबनी नहीं हबनी आज्ञा हबनी जब रुक्ष राजा ठार नहीं तब मती मन कर्म दे सुना मो पंडित पंथी रामायण कहिले कि पाइबटी मन लंकार रावण पुरुष माई काकी थिबो जे होइनो मात्र 3टा संतान जात कर गोटिए कहि हम गोटे कहि काउ कोइली कुमुंडिया 3टा जात हबो जेबे करे नहीं नहीं अरे काहे ना सिया कुंडरे ये जो मंत्र खिगरी हां कहि दो पिला जगी के तू जीव नहीं मु अछंदी ना पछरे पिलाडा के जगी रावण केतल माइगिना हेतला गोटे पिला जन्म करला मते को से पिलाडा के रावण रावण महिरावण कोड जन्म होला महिरावण को काहे जन्म होला काड जन्म होला महिरावण काड जन्म होला एनु महिरावण पुरी होई अछि जात मन कर्म देई सुन मोहर पंडित दीनालंकार रावण होइथिला नारी इमिति आनिले प्रसन्न होइबो तुमरी रावण आग आद्य कहिया पुरो मूल कहिया पड़े कहले से आइबो से पाठ न आइबो रामायण आद्य कहबो विवाह कौशल राज्य को विवाह को दशरथ जतल जाइतिले सियाडे जिबा पड़िबो कौशल्य हरण हां कौशल्य हरण सेठी गले बुझी पारतो ना हां सेठो सियाडो आइबो पुराण आनिबो फर्स्ट रु तापर यार लास्ट आदरे विवाह लाडो नबो बोले से पाठ से आइबो किमिति माइकिना हला ब्रह्मास्त्र कोड आइला से पाठ सब अछि तेनु करी मु शॉर्ट रे खाली पचा देली बेस बड पूरा बड विषय आइला का किमिति आइला से किमिति कोड आनी रखिला रावण दा हरण करी करी ए सब पाठ अछि रावण केतल माइकिना हला अंडरा पिलाडे जन्म कला आउ तेरे रावण हे माइकिना हला आ अंडरा पिलाडे जन्म ए महिरावण ताडू जन्म होइछि किमिति जन्म होइछि कहि दोस काहे कि ना एक कथा जानिला बुली लंकार रावण दशरथ पुଅ राम करिब निधन जेबे कौशल्या गर्भरु राम होइबेटी जात आकु मारी देले पुणी शरीर जगत ब्रह्मा कहबे तोर मृत्यु कौशल्या पो रामचंद्र डे तोर मृत्यु अछि बोले कोशल राज्यर राजा तांक नाले राजांगर ना होची कौशिक 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 कोशल राज्यर राजा होचंदी कौशिक कौशिकंकर झियो होची कौशल्या आंकु प्रस्ताव पडिबो प्रस्ताव पड़ले रावण कह जेतलो ब्रह्मा पचारे मते सब देइछो मो पादरे खटुछ मु मरिबी केबे को कहिले कौशल्या गर्भरु जो पुଅ होइबो जे जन्म तार हस्तरे रावण रे होइबो मरण से दिन भय लागिला लंकार रावण प्रथम रे कौशल्या टाकु करिबी निधन माटा जवे तार जीव सरी जन्म होई न पारिबे जे कोदंड धारी पुओडे जन्म महिरावण जन्म हबो सुन म कहि दोछि कहि कोन है पुराना मु पचारची अंडरा थिली माइगिना हेली पिलाडे जन्म कली आउ तेरे अंडरा हे गली जेतळ ए रावण जेतळ आकु चोरेगी नै गला सियाडू ऋषि हमर तांकर रामंगर वशिष्ठ सहित शांतनु ना के तांकर ऋषि तांग आसीबे ए समुद्र भितरे रावण को कर जो कौशल्या को आनी करी गोटे पेड़ी भितरे को दे दे दियो एटा रखिता मु आइले मते दबु जतलाई आंके से पड़े जिबे लुकाई गिरी विवाह करता बे तो जल्दी पड़ो रावण जानले अव्यवस्था करिवो तुमे कोन करो ऋषि राम दशरथ इरा जिबे गला भितरे पेड़ीटा से समुद्र 7 दिन लागियो समुद्र जेउ लास्ट दिन देखिला पेड़ीटा भासु से पेड़ी रे कोन अछि कइले
ପେଡ଼ିବାକୁ ନାଡ଼ା ଲଗେଇଲେ ପେଟ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ କ'ଣ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କ'ଣ ଋଷି ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ ନା ମୋ ନା କୌଶଲ୍ୟା ଆଉ ନା ତମେ ଯାହାକୁ ବାହା ହବ ମୁଁ ହେଲେ ସେଇ ଦଶରଥ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହା ହେବେ ରାବଣ ଆଇବ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝେଇବେ ତୁ ତ ମରୁବୁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛୁ ତୁ ତ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ଦଶରଥ କହିଲା ତୁ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଁ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଁ ମାଗିନା ତୁ କଣ ନେଇଯିବୁ ନା ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ବୁଝେଇବେ ତୁ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଲାଗେ ନା ତୁ ଯା ତୋର ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମା କିଣ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଦେବେ କାନୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଦେବେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ମାରିଦେବେ ଦଶରଥ ମାରିଦେଲେ ରାବଣ ଧାଇଁବ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସେ ଫେରିବାର ନାହିଁ ବାଜିବ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଡେଇଲେ ରାବଣ କଣ କରିବ ପାତାଳକୁ ଯାଉଥିବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିବ ନାରଦ ଭେଟିଯିବେ କଣ ଧାଉଁଛ କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ନା ଏମିତି ମତେ ଗୋଡେଇଛି ମତେ ରକ୍ଷା କର ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ନାରୀ ରୂପ ହେଇଯାଅ ନାରୀ ରୂପ ହେଇଯାଅ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିବନି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନାରୀକି ମାରିବନି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ତମେ ନାରୀ ହେଇଯାଅ ନାରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ ପାତାଳରେ ଶିବ ଘଟେଶ୍ୱର ଶିବ ତାକେ ଘଟକେଶ୍ୱର ହେଇକିରି ତାଙ୍କେ ପାପ କରିଥିବେ ପାପ ମୋଚନ ପାଇଁ ପାତାଳରେ ଥିବେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ରାବଣ ମାଇକିନା ହେଇକିରି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଜପୁଥିବ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ କଲା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯିବ ଖୋଜିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମାଇକିନା ହେଇକିରି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ଚାରିକାରେ ବୁଲିବ ସେ ପାବାରରେ ଏ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯିବ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାବାରରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯିବ ପୁରାଣ ଯାହା ଲେଖିଛି ପୁରାଣ ଖୋଜ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲେ ନାରଦ ଆଇବେ ପଛରେ ଆଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ କିଳାଟା ନଡ଼ା କଣ ହେଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛି ନା କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି କଣ ଅସୁବିଧା ନା ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯାଇଛି କେଡେ କଥା ହେଲା କାହିଁକି ନା ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟ ମୋ ନାମ ଲଙ୍କପତି ହେ ମୁନି ମୁଇଁ ଗର୍ଭବାସ ହୋଇଅଛି ଏ ଗର୍ଭରୁ କିପରି ମୁଇଁ ହେବି ମୁକତି କୁହ 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 ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତତି ନାରଦ ଟିକିଏ ଅଳପ ଦେବେ ପୁଣି ହସି କେଡ଼େ ଜଟିଆରେ ପୁଣି ନାଚି ଗଲୁ ଏଠି ହସି ହସି କହନ୍ତି ନାରଦ ଯଦି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିବି ସେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେ ପୁଅଟା ହେଲା ମହିରାବଣ ମହିରେ ରହିଲା ମହିରାବଣ ପାତାଳେ ତାକୁ ରାଜା କଲେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ରୂପ ତାଙ୍କେ ଧରିଲେ ଧରିକିରି ସେ ମନ୍ତ୍ର ପୁତ କଲେ ନାରଦ ମନ୍ତ୍ର ପୁତ କଲେ ଲୋଡ଼ା ସିଏ ତ ରାକ୍ଷସଟା ସିଏ ତ ତାକୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଜଣା ସେ ମାଇକିନା କେମିତି ହେଇଗଲା ତାର ସେ ତା ପାବାରେ ସେ ହେଇଗଲା ମାଇକିନା ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମବାଣୀରୁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଣୀକୁ ଛାଡୁନି ଗିରିଗିରି ବୁଲୁଛୁ ନାରୀ ହେଇକି ରହିଛି ନାରୀ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଜୀବନି ନାହିଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା କୋଉଠି ଗଲା ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଗଲା ସେ ଅସ୍ତ୍ର କିଏ ନେଲା ରାବଣ ନାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ନେଲା ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ତାର ମାଣିକ ଖମ୍ବରେ ନେଇକିରି ରଖିଲେ ହନୁମାନ ଯୋଉ ଯାଇକିରି ମାଗିବ କୋଟେ ତ କମଳା ଅଛି ମୋ ବ୍ରହ୍ମାକେ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଥରେ ରାବଣ ଯାଇକି ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା ମାଗିକିରି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭୀଷଣ କହିବେ ମୋ ଭାଇର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା ମରିବ ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ଯାଇକି ରାବଣ ମାଗିକି ନେଇକି ସ୍ତମ୍ଭରେ ରଖିବ ମନ୍ଦ ଧରି ସେ ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରଖିଥିବ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକିରି ଯିବ ତାକୁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଯିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ସହଜରେ ମରିନି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏ ଖମ୍ବରେ ମୁଁ ରଖିଛି ପୂଜା କରୁଛି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କିଏ ମାରିବା ବାଲା ନାହିଁ ବୁଝିଗଲେ ନା ସେଇଟା ମହିରାବଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାଇକିନା ଥିଲି ଅଣ୍ଡରା ଥିଲି ମାଇକିନା ହେଲି ପିଲା ଜନ୍ମ କଲି ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କଲି ଆଉ ଥରେ ପୁରୁଷ ହୋଇଗଲି ହେଲା ନା ବେଦ ରାମାୟଣ 108 ପ୍ରକାର ପୁଣି ରହିଛି ରାମାୟଣ 147 ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ 147 ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ତେଣୁ 4-5ଟା ସିନା ଆମେ ପଢିଅଛୁ ଯାଇ ସବୁ ପଢିବାକୁ କାର ପୁଣି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯା ପାଖରେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ରହିଅଛି ବାଜ ଅମୃତମୟ ପୁଣି ରାମାୟଣ ଭାବ
ଏଣୁ ସୀତା ବିବାହ ହେଲା ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଲେ ରାମ ନାମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲନ୍ତି ସକଳେ ରାମ ନାମ ହୃଦୟରେ ଜପ କରି ହର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକରୁ ହୋଇଲେ ଉଦ୍ଧାର ରାମ ନାମ ଜପି ଉମା ଶିବଙ୍କୁ ଲଭିଲେ ରାମ ନାମେ ବାଲ୍ମୀକ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ହେଲେ ରାମ ନାମ ସ୍ମରି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସରଜନ୍ତି ରାମ ନାମ ଜପି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ସୁରପତି ରାମ ନାମ ଜପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତର ମାତ ରାମ ନାମ ଜପି ହନୁ ମହାବଳବନ୍ତ ରାମ ନାମେ ବିଭୀଷଣ ହୋଇଲେ ଅମର ଏତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁଣି ରାମ ନାମ ବାବୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦୁଇ ପଦ କରିଲେ ଗାୟନ ଅମୃତମୟ ରାମାୟଣ ରସ ପାନ କଲେ ଅଙ୍ଗୁ ପୁଣି ଚଳିବ କଳୁଷ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ରହିଛି ମନ ଚାହିଁ କରି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କର ପ୍ରସନ୍ନ